Ito yung pinalitan natin ng 1.5 watts na motor. Tsaka 1.5 watts na controller. Yan. Testing mga testing. Yan. Testing. Ayan na. Marurot na. Ang bilis. Ayan si madam. Ang lakas na ng service mo, madam. Ayan. Ayan o. Okay. Diyan ba mo yan? I-stop mo muna. Okay. Tumatalo na. Op. Ya, saglit ya. Tras. Up, saglit lang ya. Sige. Okay. Ayan. Lakas. Ayan na. Up. Ayan. Ah, sakay kayo baba. Si dito puro paahon dito eh. Dito ya. Baba mo ya. Ah, may ikot dyan. Sige. Testing. Yan mga matataas kasi dito kila madam kaya upgrade natin. Yan pinaikot muna natin. Yan puro paahon dito. Yan. Ayan na sila. Paahon na. Yan. Yan na. Ahon na ahon. Yan. Ayan si madam. Ano madam, kumusta? Ayos, ayos, ayos. Ayos. Lumilipat tayo para tayo nasa... Ayan. Okay na madam? Okay. Yan, maraming salamat sa tiwala madam ha. Yan. Okay. Yan na, okay na. Sa kabayo. Lakas. Basic lang yung ano eh.